नमस्कार बंधुरा आमी आजके आबार किछु गुरुत्वपूर्ण छोट प्रश्न निये हाजिर हयेछि क्लास 12 एर भूगोलेर प्रथम चैप्टार थेके। एई चैप्टार थेके एई 10-11टी प्रश्न पढ़लेई तोमादेर आर एकटिओ शर्ट प्रश्न बा छोट प्रश्न पढ़ार कोनो दरकार हबे ना। तो चलो देरी ना करे शुरू करी। देखो प्रथम प्रश्नटी हलो चूना पाथर ओ बृष्टिर जल द्वारा सृष्ट कार्बनिक एसिडेर रासायनिक बिक्रियाके की बोले? एटिके बोले कार्बोनेशन। कार्बोनेशन बा अंगारयोजन। कार्बोनेशन कोन प्रक्रियाटिके आमरा बोलबो? देखो जेई प्रक्रियार द्वारा कार्बनिक एसिड चूना पाथर बा क्यालसियम कार्बोनेट के क्यालसियम बाइकार्बोनेटे परिणत करे सेई प्रक्रियाटिकेई बला हय कार्बोनेशन बा अंगारयोजन। एटी रासायनिक आबह बिकारेर एकटी विशेष प्रक्रिया। तारपर देखो द्वितीय प्रश्नटी हलो जेई प्रक्रियार माध्यमे कोनो स्थानेर शिला समूह चूर्ण विचूर्ण हये सेई स्थानेई पड़े थाके ताके की बोले? एई प्रक्रियाटिके बला हय आबह बिकार। आबहावार विभिन्न उपादानेर द्वारा जखन भूपृष्ठेर शिलाসমূह चूर्ण विचूर्ण बा वियोजित हय एवं वियोजित बा विचूर्णित अंशगुली मूल शिलार काछाकाछि अवस्थान करे तखन सेई प्रक्रियाटिकेई बला हय आबह बिकार बा वेदारिंग। एरपरेर प्रश्नटी हलो अवरोहण प्रक्रियार फले सृष्ट एकटी भूमिरूपेर उदाहरण दाओ। तो क्षयजात पर्वत। देखो अवरोहण प्रक्रिया जेहेतु भूपृष्ठेर उच्चता ह्रास पाय तो क्षयजात पर्वतेरও उच्चता ह्रास पाय। तो क्षयजात पर्वतटी सेई क्षेत्रे सठिक। तो एकटी क्षयजात पर्वतेर उदाहरण हलो भारतेर आरावल्ली पर्वत जेटी पृथिवीर प्राचीनतम भंगिल पर्वत। एटी राजस्थान राज्ये अवस्थित एवं एर सर्वोच्च शृंगेर नाम हलो गुरु शिखर जार उच्चता हलो 1722 मिटार। एरपरेर प्रश्नटी हलो ग्रेड शब्दटी प्रथम के व्यवहार करें? तो ग्रेड शब्दटी प्रथम व्यवहार करें जी के गिलबार्ट। जी के गिलबार्ट 1876 ख्रिस्टाब्दे प्रथम ग्रेड बा पर्यायन बा ग्रेडेशन शब्दटी व्यवहार करें। तो एर परेर प्रश्नटी देखो रेगोलित की? आबह बिकारेर फले भूत्वकेर उपरिभागे सृष्ट शिलाचूर्णके बा विचूर्णित शिलार अंशगुलिकेई रेगोलित बोले। एई रेगोलित बहु बछर धरे विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियार माध्यमे माटिते परिणत हय। एरपरेर प्रश्नटी हलो टर काके बोले? टर असंख्य फाटल युक्त मूলত स्तम्भेर आकारे दाड़िये थाका ग्रानाइट शिलास्तरेर खंडगुलिकेई बला हय टर। तो एरपरेर प्रश्नटी देखो पर्यायन काके बोले? तो एक कथाय पर्यायन बोलते अवरोहण ओ आरोहण प्रक्रियार सम्मिलित फलके बोझाय। विभिन्न बहिर्गत शक्ति गुलिर क्षय ओ संचय कार्जेर द्वारा भूपृष्ठेर उঁচু ओ नीचू स्थानगुली जखन एकई समतले चले आसे तखन सेई प्रक्रियाकेई बला हय पर्यायन। 1876 ख्रिस्टाब्दे भूविज्ञानी जी के गिलबार्ट এই পর্যায়ন বা গ্রেডেশন শব্দটি ব্যবহার করেন এবং পরবর্তীকালে চেম্বারলিন ও সেলিসবারি 1904 খ্রিস্টাব্দে এই বহির্জাত প্রক্রিয়াগুলিকেই পর্যায়ন প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেন এবং পর্যায়নের ফলে যে নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাকে পর্যায়িত ভূমিরূপ বলা হয়। এর পরের প্রশ্নটি হলো নগ্নি ভবন কাকে বলে? तो देखो बांगला नग्नि भवन शब्दটির इंग्रेजी प्रतिशब्द हलो डेनुडेशन। এই डेनुडेशन शब्दটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ডেনুডেয়ার থেকে যার অর্থ হলো ভূপৃষ্ঠে উন্মুক্ত থাকা বা অনাবৃত থাকা। তো আবহ বিকার ক্ষয়ীভবন এবং পুঞ্জিত ক্ষয় এই তিনটি পদ্ধতির যৌথ ক্রিয়াশীলতায় ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অন্যত্র
অপসারিত হয় এবং ভূ অভ্যন্তরের নিচের শিলাস্তর ভূপৃষ্ঠে উন্মুক্ত হয়। তো এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় নগ্নীভবন বা ডেনুডেশন। তো নগ্নীভবন বা ডেনুডেশনের একটি সূত্র রয়েছে, সেটি হলো D = W + MW + E, অর্থাৎ D = ডেনুডেশন, W = ওয়েদারিং বা আবহবিকার, MW হলো মাস ওয়াস্টিং বা পুঞ্জিত ক্ষয়, এবং E = ইরোশন বা ক্ষয়ীভবন, অর্থাৎ আবহবিকার, পুঞ্জিত ক্ষয় এবং ক্ষয়ীভবন, এই তিনটি প্রক্রিয়াকেই বলা হয় নগ্নীভবন। তো দেখো, এর পরের প্রশ্নটি হলো স্বল্পমোচন বলতে কি বোঝো? স্বল্পমোচন বা এক্সফোলিয়েশন। তো দেখো, যান্ত্রিক আবহবিকারের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হলো স্বল্পমোচন বা এক্সফোলিয়েশন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা শিলাস্তরের বাইরের অংশ তাপ গ্রহণ করে যতটা প্রসারিত বা সম্প্রসারিত হয়, ভেতরের অংশ ততটা হয় না। এর ফলে শিলাস্তরের বাইরের অংশগুলি পেঁয়াজের খোসার মতো খুলে আসে। এই প্রক্রিয়াটিকে স্বল্পমোচন বলে। গ্রানাইট জাতীয় আগ্নেয় শিলায় এই স্বল্পমোচন প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এই স্বল্পমোচনের ফলে গ্রানাইট জাতীয় আগ্নেয় শিলা প্রায় গোলাকার আকৃতি ধারণ করে। তারপরের প্রশ্নটি হলো অবরোহণ কি? দেখো, অবরোহণ যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমশ কমতে থাকে অথবা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ক্ষয়কারী শক্তিগুলির দ্বারা যখন ভূপৃষ্ঠ ক্রমশ নিচু হতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় অবরোহণ প্রক্রিয়া। তারপরের প্রশ্নটি দেখো, আরোহণ প্রক্রিয়া কি অথবা আরোহণ কি? যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ভূপৃষ্ঠ ক্রমশ উঁচু হতে থাকে তখন তাকে বলা হয় আরোহণ প্রক্রিয়া, অথবা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ক্ষয়কারী শক্তিগুলির দ্বারা ক্ষয়জাত পদার্থগুলি যখন কোনো নিচু স্থানে সঞ্চিত হয়ে ক্রমশ ভূপৃষ্ঠ উঁচু হতে থাকে, তখন সেই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় আরোহণ প্রক্রিয়া। তো আজকে এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।